करतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् नमोऽस्तुते दीपं ज्योति नमोऽस्तुते दीपं ज्योति नमोऽस्तुते भक्तिदीपं नमोऽस्तुते भक्तिदीपं नमोऽस्तुते ॐ शान्ति 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 नमः शम्भो ब्रह्मा मरपति गणि सर्जितो पदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे शुभ विदाय 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 शुभ विदाय 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 शुभ विदाय 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 शुभ विदाय तुम्हें सीना चाली जीवो आमे की रही जीवो तुम्हें सीना चाली जीवो आमे की रही जीवो मरे मरे जाऊथिलो जीवन सारा मरे मरे जाऊथिलो जीवन सारा विदाय विदाय शुभ विदाय 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 शुभ विदाय ହୋଇଥିଲା ସାହରସ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ସବୁ ଆମରି ଆଶା ହୋଇଥିଲା ସାହରସ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ସବୁ ଆମରି ଆଶା ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକା ହୋଇଯିବୁ ଆମେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକା ହୋଇଯିବୁ ଆମେ ରହିଯିବ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ରହିଯିବ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ବିଦାୟ ବିଦାୟ ଶୁଭ ବିଦାୟ 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 ଶୁଭ ବିଦାୟ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ନେହର ପରଶ ଦେଇଥିଲ କେତେ ସତ ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ନେହର ପରଶ ଦେଇଥିଲ କେତେ ସତ ଉପଦେଶ ଏଇ ଅଗଣାର ମାଟି ସେଇ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଏଇ ଅଗଣାର ମାଟି ସେଇ ବଗିଚାର ଫୁଲ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝୁରିବୁ ତୁମକୁ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝୁରିବୁ ତୁମକୁ ବିଦାୟ ବିଦାୟ ଶୁଭ ବିଦାୟ 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 ଶୁଭ ବିଦାୟ 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 ଶୁଭ ବିଦାୟ 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 ଶୁଭ ବିଦାୟ ଶୁଭ ବିଦାୟ ଶୁଭ ବିଦାୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖ ଆମ ଗାଁର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଲୋକ ଭଳିଆ ଆମେ ଚଳୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଦାବେଳେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ କ୍ଲାସରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ତଥାପି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ବୁଲିବାଲିକି ଯାଉଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆମର ବିଦାୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ
ଆଗରେ ସମର୍ପିତ କଲା। ମାନପତ୍ର ଅନୁରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ମନ ଗଗନରେ ନବୀନ ରବି ଉଦୟ କରିଲ ବିକଶାଇ କେତେ କଳ୍ପନା ଭରା ନବୀନ ଛବି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସମାନବର୍ତ୍ତୀ ସହାସ୍ୟ ବଦନା ନିଷ୍ଠଭାସିନୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ନନ୍ଦଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସାଦର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଉଛି ମାନପତ୍ର। ମହାଶୟ, ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନାଖଳା ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ 1965 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ପିତା ଶ୍ରୀମାନ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବେହେରା ମାତା ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ଏହି ପବିତ୍ର ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଶୈଶବ ବୈଭବକୁ ସାଉଁଟି ନେଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ଆୟାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହନୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ସୋପାନ। ଜୀବନର ସଂଯୋଗବଶତଃ 2000 ମସିହାରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ପବିତ୍ର ଶୈବପୀଠ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସର୍ବପ୍ରଧାନ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଆପଣ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଜଡ଼ିତ ଅନୁଭବୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗାଧ। ମୋର ପାଟିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯେତିକି ଜଣ ବି ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଗଲେଣି କାହାକୁ ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଛି ମୁଁ। ମ୍ୟାମ୍ କେବେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାମ୍ ଭୁଲ କଲେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ କଲେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯିବେନି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ଆସିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। हे बड़ा बहरे है ये विदाई का दिन, हमारे प्यारे गुरुवर हमें ले चले छोड़कर। जे बारे में जे समस्त जानछन्ती जे हमें आम अति प्रिय शिक्षयित्री आम रश्मिता मैम आज अवसर प्राप्त नेउछन्ती। हुए तो से चाकरी काल अवसर नेउछन्ती, हुए तो से आम विद्यालय अवसर नेउछन्ती, किंतु से आम हृदय सब चिर अमर हो रही। आम सब एमती ही मन पकाउथु। जो आम प्रति जो भल पाइबा थिला से आमको सब जो सुपथ देखते आम जहाँ जहाँ सब टिके टिके भी किसी भूल थिला से आमको सब माने कहते कि भूलटा को त्याग कर आने जोटा भल गुण थिला ताको ग्रहण कर। यहीपर मैम ये छोट मोट सब कथा आम केबे भी भूली पारिबुनी एवं मैम आम मन में सब चिरस्मरणीय हो रही। एति वक्तव्य शेष शिक्षक एवं हिंदी शिक्षक कहले मध्य चले। से नाच गीत से निजे करती एवं अन्य को मध्य भल भाव शिखाई था। से एमती जड़े महिला आम हृदय भूली पारू ना। सी आम विद्यालय अवसर ने सत आम सी चाकरी अवसर ने सत हेल्ले आम हृदय के से अवसर प्राप्त करें ना। तेणु मुझे कहबी कि भगवान के पाखे प्रार्थना करी कि सी सदाबले खुशी रुहतु। ये वक्तव्य शेष भाव जड़ित तुम मनकर जो मानपत्र पढ़ी यही सुभद्रा महताब आज जो मर्ज होती बीएम हाईस्कल सी तार पाठ भी पढ़ी ये बहुत कम लोकंर भाग्य ये सुजोग जुटी थाए जे जो विद्यालय से पाठ पढ़ी से विद्यालय आज शिक्षयित्री भाव में काम कर शेष विद्यालय ही अवसर से नौकरी। तेणु आज दिन में मत रश्मिता नंद मैडम को सार फोन कर कहले विश्विता मैडम टिके रश्मि मैडम को आज टिके देखिए शेष आज तो अवसर नौ मन भारी भारी हो जाऊँगी मनटा दुख हम मुझे पदक कथरे कांदी पकईली कहली मो निजक तो मुझे बुझे पारुनी ताकू कौन मु बुझेबी जे पिला माने से मोर एकाठी सहकर्मी नथिला से मोर भौणी मोर अति आत्मीयता ता सहित थिला। तेणु पिला माने समस्त तो जानिच
सी सर्वगुण संपन्ना। गोटे कथा तागिदा लक्ष्य करी आर पट कमन रूम रही अरे तुम ये बसीच कहीं तुम क्लास को जाओ तुम बसीच कहीं समय हो खाइब जा तुम ये बसीच कहीं दी जन कथबार्ता होनी आर जनक तुम जो ड्यूटी आसाइन कराई से कर गोटे हेडमास्टर डायरेक्शन भाया ताकर गोटे डायरेक्शन थिला सब ভিতরে তোমাকে দেখিলা পরে कालीन सभा को आयोजन करिचे ये भी हमारा शेष नुहे आहरी आगक आस किंतु गोटे कथा कहबी विद्यालय प्रधान शिक्षक सभापति महोदय मंचासीन समस्त शिक्षक शिक्षयित्री अवसरकालीन अवसर नहीं मोर शिक्षयित्री एवं शिक्षक भाई बहन मोर समस्त सहकर्मी किछि मोस कथा करिन चुपकिना बस सहकर्मी मो पुओ झियो बयस एवं ताकत भी साଙ୍ଗ अछंती सेमाने समस्ते मोर पुओ झियो आ मोर अति आदरर पिला माने टिके चुप ही जिबा पिला माने टिके चुप ही जिबा बैठे बैठे सावधान एकदम साइलेंस गोटे कथा सुना मते पाठ पढ़ाइथिबा मोर दीदी एठी मध्ये उपस्थित अछन सभा पछरे बसचंती तांकु मोर कोटि कोटि प्रणाम आ सुना हो यारे मन रख तुमे माने समस्त एपड़ को चाहो तांकु कोटि कोटि प्रणाम करो आजी पिले माने सुनो समस्त एपड़ को चाहो आजी जो सुंदर मुहूर्त मो पाएरा को सुंदर मुहूर्त मो प्रथम बड़े प्रॉमिस करथिली आज मो कांदिबी काहे कि ना मो चाकरी आरंभ करछि माने चाकरी मो शेष करबी किंतु जो मानक संगरे मो एते जड़ित सेमान को देखला परे तांको कथा सुनिला परे मो आखि लुह छळ छळ होई देथिला कंट्रोल करि पारथि मो पिला माने रियली मो पिला माने बहुत भल पाती मते जा कि मु भी सेमान को बहुत भल पाए केबे विदाय सेमान को पाखरु नै परिबिनी सेमान मते विदाय देई परिबिनी किंतु सरकार को नियम दृष्टि मते विदाय नबा पड़िबो मु आसीबी सरस्वती पूजा को आसीबी सार को कथा देछि हमर 7 तारिख रे फंक्शन से गुरु दायित्व मते दिया जायछि ताकु निश्चित भाव में निर्वाह करबी एवं आनंदर सहित आसीबी आनंदर सहित जीवी गीता दीदी मते बहुत गुड़े कथा कहले रंभाबू मते बहुत गुड़े कथा उपदेश से मान जा देछंती ताकु निश्चय पालन करबी कारण अवसर समय एक सुवर्ण सुजोग कहले अत्युक्ति हबा नहीं कारण काली ठारू मोर सब रूटीन अलग टाइम आरंभ हम मो ताकू किछि किछि मो मुंडा रे भर्ती करी रखिछि आ जहा सब लीलामय कर इच्छा सब जिंस मो सब कथा प्रभु का ऊपर छाई दिए समय ही बड़ बड़ बा 1-2-50 रे चाकरी आरंभ कली 31-1-25 रे रिटायर करछि दीर्घ 40 वर्ष पथ अतिक्रम कर चलछि एवं लागुची काली पंडित रघुनाथ रे जॉइन करथि कि सरकार को नियम अनुसार 1-2-50 किंतु प्रकृति को जॉइन करथि 12-10-84 जॉइन करथि 12-10-84 कि मोर एज जनरेशन हेई 1-2-50 रे काउंट हैला 40 वर्ष अधिक होई गला मोर चाकरी वर्तमान हम हेड सर को मिसेले हेड सर मु बाय सबले चार्जित अणचार्जित आउ इन बॉर्न हेडमास्टर 29 जन को देखिछि मो जीवन काल मते एते अनुभूति ताको मो बांटी परिबिनी केते बांटीबी केते के सुनिबो आ अवसर समय परे सुनिबा को लोक कमी जानते मते भारी कष्ट लागे गोटाए जिंस कष्ट लागुछि कोन
ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇଯାଇଥିଲି ଚାକିରି। ଛୋଟ ପିଲା ସେତେବେଳେ ବାପା କହିଲେ ମଲିଆ ପଳେଇବା। ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ କେତେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ସେ ଥିଲେ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଆଉ ମୁହଁରେ କହିଲା ବାପା। ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଝିଅ ଅନ୍ୟାୟ ସହିବୁନି, ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିବୁନି, ସତ କହି କିଆ କରିବୁ। କାହିଁକି ସତ ନ କରିବୁ ମ? କାହିଁକି କରିବୁ, କାହିଁକି ନ କରିବୁ? ଦୁଇଟା କଥା ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀକୁ ଲେଖିବ, ଥରେ ଲେଖିବ 10 ଥର ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ମୋ ବାପା ଯାହା କହେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାପାକୁ ମନେ ପକାଏ। ତାଙ୍କର ପାଦ, ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ମୁହଁ, ତାଙ୍କର ଠାଣି, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସବୁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ମୋ ବାପା ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ କରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇନି ମୋ ବାପା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇନି। ସତରେ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁ ମନେ ରଖେ, କାହିଁ କହୁଛି ତମକୁ? ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ। ଯିଏ ତମକୁ ହାତ ଧରେଇ ଧରେଇ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ବହୁତ ସାନ ପିଲା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯୋଉ ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କମନ ପାଖରେ ମେ ଆଇ କମିନ୍ ମିସ୍ କମିନି ଶୁଣିବା କମିନି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କମିନିଟା ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଥିବେ, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯାଇଥାଏ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଆକାଡେମୀରେ ପଠାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ମିସ୍ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମିସ୍ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ହସ ହସ ମୁହଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେଇ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ସେଇଠି ସେ ଚାକିରି କରି ସାର୍ ଦିନେ କହିଲେ ସେପଟେ କମନ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଟିଚର ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଇଠି ସଂଯୁକ୍ତା ଚୌଧୁରୀ ବସେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖେ। ବାଚସ୍ପତି, ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତିର ଝିଅ ସେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ମଲିଆ କାରଣ ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ ଖାତା ଦେଖିବେ ସେଇ 78 ମସିହାରେ ମୋର ଭଲ ନାଁ ରଶ୍ମି କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇନଥିବ, ମଲିଆ ଡାକନ୍ତି ଦିଦି ମୋତେ, ସେଇଠି ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅମକରେ ମଲିଆ ଡାକ, ସମକରେ ମଲିଆ ଡାକ। ମୁଁ ମୋର ପିଲାବେଳକୁ ଚାଲିଯାଏ ନୟାସାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଏ, ନୟାସାଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଥିଲି ସେମିତି ସବୁ କରିବି। ନା ସଙ୍ଗୀତ ଅକ୍ଷର ପାଠ ଅଛି ଡିବେଟ୍ ସେ କହିଲେ ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ପାଇଲି 1980 ମସିହାରେ ଟେକି ପାରିଲିନି। ଏତେ ବଡ଼ ସିଟ୍ ଟେକି ପାରିଲିନି। ମୋ ବାପା ଆସିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଜସେକେତନ ସାହୁ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ବାପା କହିଲେ ମୋ ଜୁଏଲଟା, ମୋ ହୀରାଟା, ଓ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ମତାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଯାଏନି। ମୁଁ ସେଇଠି ବସି ଭାବେ ମୋ ସ୍କୁଲ, ସେଇ କମନ ରୁମ୍, ସେ ଯୋଉ ଚେୟାରଟା ମୋତେ ଭାରି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସାଥରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ସେଦିନ, କାରଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେନି। 21 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ମିଶିଗଲା, ଏଇଟା ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା। 21 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ ମିଶିଗଲା, ସମସ୍ତେ ହଁ ସ୍କୁଲ ମିଶିଗଲା, କିଏ ଦୁଃଖ। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାଣ ବହି ପଡ଼ିଲି। କାହିଁକି? ମୋ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ସ୍କୁଲ ପିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମିଶିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଥିଲେ ମିଶି ଯାଉ ସ୍କୁଲଟା, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, କମି ଯାଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଜି ଭୁଲି ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଜି ଖାଲି ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନା ମୋ ସ୍କୁଲଟା ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଚାକିରି କରୁଛି, ମିଶୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ତ ମୋର ଭାଗଟା ସେଇ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇପଟେ ପୁରା ମାଟି ଭିତରେ ସେଇଠି ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବିଏମ୍ଆଇ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫ୍। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ତମାନେ
दिने दिने पुणी आसब बहुत बड़ हो तमाने आसब तन्न कर देख मुझे क्लास पढ़ुली मुझे पढ़ुली मोर ये टीचर काली दिज पिला दौड़ी आसी नहीं पकईले घेल कर पकईले कांदी भी पकईले पुणी जाए फोन कले मिस जमती थे सेमती अच्छा नाई रे बुढ़ी आ कौन कहबी पिला माने तुमको मो सतरे भल पाए मो सहकर्मी मानकू रियली मो बहुत भल पाए मो से मानकू गोटे आयुष्मान भव न कही मत भारी कष्ट लगे बेले बेले क्या जब न कही से दौड़ी आसो पन्न दिन भी दौड़ी आसला मत दीदी आप आयुष्मती कहना तो हाँ मुझे भावे बहुत छाड़देली कि आयुष्मती पिला जमी कहे मोर सहकर्मी से मो पिला से कहे आ रोकठोक जवाब दबा भितर जदि केबे कहा मन को दुख दे थाए ताहले मते आपण माने क्षमा देबे सार तो अनेक कथा अनेक बड़े कहि कहली सार आ फेब्रुआरी मासरे मु आसीबिनी आपण आ छक पकेइबेनी हम ठकबेनी कहबेनी बारे दुख लागे अंतर सहित अंतर भारी बाधे तेरे से जाओ आनंदर दिन में कांदेबेनी बोली दरिद्र दीदी की कथा देइथिली विश्वजित कथा देइथिली पिला माने कहिथिली केही कांदीबनी रे किंतु सदरे दिनटा भारी बड़े दुखमय दिन काली ठारू में तो अनेक कथा मने पड़िबो हो आज दिवस रे तुम मानकू पुनर्बार आशीर्वाद दूची आयुष्मान आयुष्मती भव सौभाग्यवान सौभाग्यवती भव जीवन में तमने गोटे भल मनीष केते पिला मोर कुआड़ मनीष होइके अछंती बहुत फोन कर सका असंख्य फोन आसगला तेरे जाओ खाइब तुमको व्यस्त लगे सार कहली मो भाभी भी थी टिके कौन कहबी तो संभाली है कहीदे गली जदि दोष त्रुटि सार थाए क्षमा देवे मते जय जगन्नाथ। धन्यवाद मैडम शासन भितर जदि किसी मैडम को मन कष्ट देता तेणु मैडम बड़ भौणी भाव में सारा आ बेसी कहू बर्तमान आम आमर नेक्स्ट कार्यक्रम करवा बर्तमान मैडम को अनुरोध करी मैडम कहते गोटे गीत बोलिए से गीत बोलिया भितर वेरी गुड पिले माने गीता दीदी अनुरोध आज सब अनुरोध रक्षा करी भजन टे गाइबी बुझी
ବିଶ୍ୱଜମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାନପତ୍ର ମାନପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମାନପତ୍ରକୁ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ Residents of the locality and headmaster and the staff of the school, and above all, my affectionate dear students. As a teacher, you have rendered a long span of 40 years of service, very successfully and thereby accomplished the real goal of your life. You have taught your subject qualitatively and very effectively. Besides, you have displayed your skill and ability in the art of music, dancing, and singing, etc., and thereby developed co-curricular activities of the students, which is beyond our description and imagination. Your cool, amiable, open-mindedness, silent nature, and excellent mental thinking resulted in meeting the heart of all students and educational activities. Besides your godly quality, to love every student and every person, equally in a very excellently from the core of your heart is definitely pleasurable. That touching and mind-blowing. On the other hand, by perfect and spotless service, you have student discipline, tolerance, friendship and leadership. Your service, accountability and responsibility are noted a milestone and valuable effort which will inspire one of all forever. Your affectionately Harish Chandra Mahanti, retired OS officer and ex-principal Newton College of Science and Technology. ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ବନ୍ଦ